नमस्कार सांगमाने जय जगन्नाथ सांगमाने यही सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानापी भिडियो को शेष पर्यंत देखते चलते भिडियो को स्टार्ट करवा। केउं फूल खाइले सुगर रोग 2 दिन में मूलर शेष हो जीव। ऑप्शन ए मल्ली फूल, ऑप्शन बी सजना फूल, ऑप्शन सी गेंडु फूल, ऑप्शन डी कखारु फूल। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन बी सजना फूल। सजना फूल खाइले सुगर रोग 2 दिन में मूलरू शेष हो जीव। शरीर कौन सी जगह खंडिया हेले क्यों रस लगाइले रक्त बंद हुए। ऑप्शन ए आंबपत्र रस, ऑप्शन बी नड़िया तेल, ऑप्शन सी कदली पत्र रस, ऑप्शन डी दुब घास रस। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी दुब घास रस। शरीर में कौन सी जगह खंडिया हेले दुब घास रस लगाइले रक्त बंद हुए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। जॉन्डिस रोगरे क्यों जिनिस सेवन शरीर पाई बहुत क्षतिकारक अटे। ऑप्शन ए मद, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी आखुरस, ऑप्शन डी सीझा आलू। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन ए मद। जॉन्डिस रोगरे मद जिनिस सेवन शरीर पाई बहुत क्षतिकारक अटे। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। खजुरी सहित कौन खाइले शरीर में रक्त बहुत शीघ्र बढ़ी थाए। ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी लेंबू, ऑप्शन डी चीनी। मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन ए क्षीर। खजुरी सहित क्षीर खाइले शरीर में रक्त बहुत शीघ्र बढ़ी थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। जो जिनिस खाइले कोष्ठकाठिन्य बा पेट सफा न हेबा समस्या दूर हुए। ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी मैदा, ऑप्शन सी चाउल, ऑप्शन डी इसबगोल। तो सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी इसबगोल। इसबगोल खाइले कोष्ठकाठिन्य बा पेट सफा न हेबा समस्या दूर हुए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। लिभर सुस्थ रखिबा पाई क्यों पिता परिबा खाइबा सबुठु हितकर। ऑप्शन ए कलरा, ऑप्शन बी पटल, ऑप्शन सी जह्नी, ऑप्शन डी कांकड़। तो सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन ए कलरा। लिभर सुस्थ रखिबा पाई कलरा पिता परिबा खाइबा सबुठु हितकर अटे। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन डालिंब खाइबा द्वारा क्यों मारात्मक रोग ठीक होई थाए। ऑप्शन ए हार्ट रोग, ऑप्शन बी किडनी रोग, ऑप्शन सी कोष्ठकाठिन्य, ऑप्शन डी रक्तहीनता। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन बी रक्तहीनता। प्रतिदिन डालिंब खाइबा द्वारा रक्तहीनता रोग ठीक होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। भात खाई संगे संगे पानी पीले क्यों रोग होई थाए। ऑप्शन ए एसिडिटी, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। सांग मैंने समय भी शेष हो जाए यार सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन ए एसिडिटी। भात खाई संगे संगे पानी पीले एसिडिटी रोग होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। क्यों जीव निज आखि बंद न करी केबे भी किछि गिळी पारे नाही। ऑप्शन ए साप, ऑप्शन बी बेंग, ऑप्शन सी बिलेई, ऑप्शन डी एंडुआ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗ ଜୀବ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ ନ କରି କେବେ ବି କିଛି ଗିଳିପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଇଲେ ଶରୀରରେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ପଟାସିୟମ୍, ଅପସନ୍ ସି ଲୁହା, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପାଣି। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଇଲେ ଶରୀରରେ ପାଣି ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମିଠା ଜିନିଷ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ସି ଚିନି, ଅପସନ୍ ଡି ମିଶ୍ରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ। ମହୁ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ତେଲରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ରସୁଣ ପକାଇ ମାଲିସ କଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା କମେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଶି ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ୍ ସି କରଞ୍ଜ ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଓ ରସୁଣ ପକାଇ ମାଲିସ କଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା କମେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଭିତରେ ପୋକ କେବେ ବି ଲାଗି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାମୁ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ସି ସେଓ, ଅପସନ୍ ଡି କଦଳୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କଦଳୀ। କଦଳୀ ଫଳ ଭିତରେ ପୋକ କେବେ ବି ଲାଗି ନଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ମେଥି ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି 5 ସେକେଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଏବେଠୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା। ପ୍ରତିଦିନ ମେଥି ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଫ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ କ'ଣ ଖାଇଲେ କଫ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପାନ, ଅପସନ୍ ବି ନିମ୍ବପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। କଫ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇଲେ କଫ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ।